पूजार देखु जय जय माँ जागुलारी जय जय माँ 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 दक्षिण काली मार ऊपर पूजा करा बारटा धूप समय पूजा करा जाए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगदीश हरि जगन्नाथ ले बापा तेणु से जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमन जिज्ञासु प्रहलाद पचारे कहले गुरु एक भितर श्रेष्ठ किए ना तू ये अक्षर को भजन कर ये बापा ये हूँ माँ सजन मंडली पचारा क्रोधी राजा हिरण्यक कहला प्रहलाद तो ठाकुर तो गुरु कौटी देखे पारू ना बापा आपण भितर अच्छा मो भितर अच्छा ये शुखिला स्तंभर अच्छी आपण भितर केमी अच्छा ना जस्ट लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर फ्लावर कहले फूल ये हृदय कमल भितर अच्छा परमात्मा लक्ष्मी एवं नारायण 12 दले नारायण ठाकुर अभिराम परमसागे लिखिंट 12 दले नारायण जपुंट अनुक्षण 8800 निशी दिवस बसीन गरुड़ पर लक्ष्मी की घेनी कोल करुंच प्रभु तो नित्य रास 16 दले उकाणी रहू हरिहर कर हेट कंठरे हो जिज्ञासु आरे हृदय चक्र अच्छा नारायण प्रहलाद कहले बापा आपण हृदय भितर अच्छा मो भितर अच्छा ना तो भितर केमिति बापा ना मो भितर अच्छा सोल सोल कहले SOUL सोल हूँ आत्मा ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लिखि ना आत्मा को आत्मा जब सप्तमात्रा सप्त शब्द है आदि शक्ति 7 5 12 है आगे 12 काटी आत्मा अच्छी पवन 12 को 13 को गति करने को बोले बापा चुड़ागर व्यवस्था हम क्रोधी राजा हिरण्य को प्रहलाद पचारे आउ कौटी अच्छी ने शुक्ला तंबर अच्छी मारिदेला आगे गोईठा पाद पकड़े कौ पादटा आपड़ टे नृष्य पुराण को रिसर्च करेंगे बा पदटा पकड़े
ବାଁ ପଦଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ, ଡାହାଣ ପଦଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ବସୁଧା ମାକୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା, ବାହାରିଲେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଲେ ମୋ ବାପାକୁ ଦିନରେ ମାରିବେନି, ରାତିରେ ମାରିବେନି, ଘରେ ମାରିବେନି, ସ୍ୱର୍ଗ ମତ ପାତାଳେ କୋଉ ମାରିବେନି। ଭଗବାନ ଅସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ମାଇଲେ କୋଉଠି? ନିଜ ଜନ୍ମ ଉପରେ ମାଇଲେ। ହତ୍ୟାର ନଥିଲା, ନଖରେ ବିଦାରଣ କଲେ। ରାତି ନଥିଲା, ଦିନ ନଥିଲା, ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ମାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରୂପଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କ୍ରୋଧୀ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଦମ୍ଭ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି କଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଟିକେ ଲୀନ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଲୀନ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଲା। ଭାଗବତ କାହିଁକି ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି? ଭାରେ ଭାବ, ଗରେ ଜ୍ଞାନ, ବରେ ବ୍ରହ୍ମ। ତୋରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକିରି ହିରଣ୍ୟକକୁ ପଠେଇଲେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ କରିକିରି। ଭାଗବତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା, କହିଲା ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଦାତି ଭାଗବତ କାରଣ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ସୀତା କରି ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଆପଣଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅନୁପ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, ବଧିର ନୁହଇ ବୀର ବୋଇଲା ছোট পুଅ ମାନସ ଜାଣିଛି।